Philadelphia yewo krom Philadelphia adehye kronkron Philadelphia adehye ma we ho enhiramo se mo sa adom Nyankopon enka mo ho ye pastor na adom chedu the voice of God say otiase die nani be hu obi adanse e wo second chance TV so ansa na bra so amanakra the voice of God ejina ne simpie so won kran pokwa se katapo estate e ka say Ukoda etwa mi 26 November ebeye ukoda so ma etwa to kra ewo Kumasi Kenya se adwumam ticha nkwanta na yemfa ye ho nhyem na distance can never be a barrier yenua ba bi owo Africos engesa bredu krom yenua ba yi eni Ghana owo Africos owo Cote d'Ivoire yenua yi de ne ho ahye ukoda so ma anye life our second chance TV so ma adom Nyankopon asom na ne adanse no echenkro yebekọ yenua ba na nchen de adom Nyankopon ayama no wonu amu atu nanum tuo e de akere adehye kayo papa se ubedi wadanse fa ho sha adanse mu na wonso de e de be next one yeho enshrayen anti pasha adumo adomara kwa wadaro madam ho edi chere mpacho ye fiara me akuya Beatrice me somo kra konta mi kuro de nkesa brendu kuro de na adom Nyankopon ayama ne meka se na hotwe miensa na mente apo na mi wura de me konkra konta nti na mentimi mani bete no mentimi nkasa mentimi nyewe na mi hu nipa nso na mentimi nyewe nti yeda ya de beche no na mi hu hwe nti meka kire mi wura se mi hu hwe na onokora aginensa nti me yare no de meti maka no ni na mi wura na starting na ni nti me de mi hu na no hu hwe as in what when na yeden ni na afra sumo awia o nipa ho minne me da kura na ade achi age se me bisa me wura se ade achi na ade enchen nti bia anoma na kokko na omuso no nti anabia na akoda na sori wo yedede ofia na meti ma hu se bia ade achi ekoso na dodo se ekoso na wotwe mienu. Wow. Yenko wura ho. Said ye na o se wu hu hwe de bi on de ohu bibi. Ti yenko bisa ne de ohu ye. Eja ye ho enshira. S'il vous plaît, présentez-vous. Je suis Apia Yacinthe. C'est ma chérie qui était malade et par la grâce de Dieu, elle a recouvert la santé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Wadaroma, c'est na esi chase na anti complaining ni dada ou any problem dada na. Bon, ce jour-là, nous étions à Grand Contact. Alors, le matin du vendredi, elle m'a dit qu'elle ne voyait pas bien. Bon, je lui ai dit que c'est peut-être contre le fait qu'elle soit couchée pendant longtemps. Donc, elle attend un peu. Elle dit non, que c'est autre chose. Donc, sur le champ, elle m'a demandé de lui donner un matériel de prière. C'est ce que j'ai fait. Après cela, je suis venu à Nguessan Brendoukro pour chercher de quoi lui envoyer. À mon arrivée, elle me demande c'est qui. Elle dit mais c'est qui comment? Elle dit je ne vois rien. Elle dit tu ne vois rien comment? Je fais ma main comme ça. Elle dit je ne vois pas. Elle dit tu ne vois rien? Elle dit non. Là j'étais vraiment abattu. Mais comme j'étais à l'hôpital, je vais voir les infirmiers pour leur demander qu'est-ce qui se passe. Ils disent ah, comme elle dit elle ne voit rien, on est allé en ophtalmologie. Et arrivé en ophtalmologie, elle dit elle ne voit plus rien. Donc c'est ainsi qu'on est venu la faire coucher. Donc il lui a dit d'accord, est-ce que tu crois en Dieu? Elle dit oui. C'est qu'on va prier et que Dieu va faire. Donc pour moi, jusqu'au lever du jour, elle allait voir. On a dormi, on s'est réveillé, c'était la même chose. La lumière du téléphone, mais je mets sur les yeux pour voir est-ce qu'elle peut voir. Elle n'arrivait pas à voir. Donc les médecins, après examen, ils ont vu que au niveau de son corps, il n'y avait pas de problème, à part les yeux. Donc on est rentré au village. Et donc quand on est rentré au village, avec la prière, une nuit, elle me réveille et me dit que je peux voir maintenant. Donc c'est ce qui s'est passé. Et no yeho enshira Wankan. De da kan o se fie da nopa. Na o da sorry na o complain say won ti apo. O de ko hospital. O pie ko ba ya o biza say ye hwan na je say wani hu ade. Se ne sen ho o pegya ne nsa wunhu wani nefra. De na hospital ye boa we bra na wo hospital musa na o mu hu say wani ne so enhu ade.
mpacho eba ne saa no na me ne mama ba ko me ho nti na aye se me wura de aba kurum ka nti me kan kire me mama no na o kan kire doctor nti o mo de me ko ba bia ye hwe anifu ani no nti o mo ko hwe ya no o mo hu ya de poten wo ho a me hu ade no nti no o mo hu nti o mo kan kire me mama se o mo de o mo hu hwe nti o mo mfa me mra na o mo de sane ba ye me be die nti wodi na se o hospital ye di 3 days o hospital nti ye you free hospital abafe na wani na fra mpachane ya ma wonro bi ebebo am wani na nuro omama ye hospital nuro de begu so de mennom omama ye nuro de bebiri na wo be no mo ye so improvement ben ono me ye no wani no hu den ma ho hwe omama ye hye na wotwe se ye nsane mra nti na wotwe no duru ye no ye san no koye sto sana na yare nete ebrebe na o sha se wutu jide so na mo ne mpa baka de no ke lendi no na me kan kire ne se hospital duro no onjai de odi begu so de mennom ani de no de onjai na metu mi jide sana mo no se wanja ya duro me se ame no se okay wadaro ma wo videos ni yehu ba ko se na wabo wuti enne nso ye ba ye wo twetwa wuti we na e de nya tire no na yese ye de mako agumiti so ye so fan no kura me de mati be baba bia fan no nso na mitimi na no mo de me koye na me koyi ti no se me dware Yesu moja na akante no fi se ye hu ani no nti o mo se bia tire mu na yade no ho nti aka ye koye scanner nti me de Yesu moja no fatire ne so grace water bibia nti adom form won kra konta no mo bre mpa ye ba ka de nti Yesu moja no e kan kire no odiku bucket mu nti me dware wia na me dia horo me ho nti me ye anopa awia ne anumre makoda madi me sane yeye me credit me sane yeye nti me credit anumre no na me te ha na me kan kire se da grace water no na de udi gu mani so a ne udi bia gu matiko na yese nipa na tiko wo na ninu atiko hanti fagu ho na odigu ho nti odigu ho na eja yekodae me da ho na ayese ma ho bofupa nti bofupa no ne yehia ye no na me wura okuta mensa se fie ha okuta mensa me bedware o mbeye bibia no na woye no nti ni Yesu na obisa yese adenti na musu na me se mediwachi tembia mediwachi free gisambre no kroto nkran kota nya yize me ne me sister ba ko na yeko ye be kwa nsuo beto e be bruye ye be bada bi kura ye duru ana ya ko sister ho ne ya ko sesa ye ho nti wo be jai mama ni magu ase wo kurewe mu abra asoro no bi wo ha me jai asoro no ha me kokora na amanfo ye de omo didi matem nti gisa wo be kasa wurade nti ye kan sa no na was e wo dae no nti me wura obisa me wura se me ho ye ne mmoba odi machi ana aware ntina odi machi na me wura se aware ntina odi machi kafra onyanya me ho ade nti obisa ne se obe ware me ose obisa ne 3 times nti obisa na oka ne sa no na osi wani no ebeti nti na ode ne nsa famani so 3 ose mo nko na wani nati me sori 2 o'clock mani nati no mani nati nti mani nati no se me da se dran eye tuntumo eye koko min nti nti me sori na me hwehwe na me de me saka me wura me pese me nyane no ono so ba ne sa no wona nti me de me saka na wa sori o se ade me si mahu ade o o se wa ye de me si mahu ade na ojin se me sori na mbe jinso a ono na obekuta me na ma jinso nti me sori jinso ma ono hu se mani na ti ampa nti ye ba na sane de ye de dwom no si so kuro matam hade obi anabio ahimachi tu no nti adom de na ye kanfo no ya no kra nti me nkan gisa ye de dwom be si so na ya dwom na aye dede ma manfo na ye de ate se bibi wo ho fie ha de
omo kwa yenti anka nye yize haye ma bebre mama fo na ye obia wonwa say wukuo da ahemache onu ano 2 o'clock sa onu ano me nim gidi a eba ya me kan kire me wura se sa wukuo da no ye nim se adom ye mbe ye bibi nti lendi no ye starting to ye gidi so anamo TV no na me hwe bi na me TV na se nti ye starting lendi no koduru wukuo da no na adom ya me adanse ne de ye fa no kwa koda mpaibo da etwa to okra wo Kumasi Kenya se adwumom teacher nkwanta e wa afi 2025 sada no e na bofopa ne besra o mpatwan ahemache mpatwan wukoda ade e bechi ya woda mpatwan sada no papa ya anointing service e wo Kumasi o mimisa se ebi ne kan wi wo fie he ya na menim so ebi na ka me pa ifise na me wo gidie me gidie na de eso wo se wo bompa ye bi ka kira dum nyame se onhwe bra o bransa na waduru nkrankwanta omo wani mungu ase eno wo mani mungu ase waye aframe adwa tinje adwa me fie ne ha me firi ngisam brendukuru na me se akura wo hunu ade o se dabi o kasa no kranti na mahu se wo ha o de na ayro ho akam de na me su o se wo de o be kasa kire me awusu nso na me gidi se na asore a okọ ne ye nso ye de ekọ no mpa ya ye bo no me wura ho nse wona ni de obebie abaya bi wo ha se ono de ekora ake nso ne de ne da so wo ho na ni mie na de ne ba ya akua de na wotwemi nya adom nyame na wo ye no adom nyame ono a ndine de aya mete bakromo be ken ho gisambre ndukuro nkoduru ho no ko hu se ho no ntimi oduru ho no ntimi si fam bakro nyotati ninwase oh na msane baye na yo ho ye nyina yesre nyame se nyame mu a ase fie no ye kese omo fie ho nyina omo awo akora no otifie ho no yade wo yi beto no obe de na wadidi na asoro so a okomu no asoro no ndiri da ha bebre uduru ho dia mempo me yade daba bia omo se menkom duru ha mbenya yade sa na ya na juro se na watwi na yensa wo yi akora no nani beti mame ba ko ha ni dia na abre afi mienu mpo oho wedi na chinya sa oho nti mama ni dia no oba ese ankere se akwo no baba eda wasi yo mo boye ayo ni otikpiri efanyami eda wasi nyami oyo kpiri nyami oboka be boye fa wasasi be so nkura ma be kura atrejuro fite ma wodumane okanvo nyami isam ede na wo ka kira dum nyankopon wo oje ne afrimo ode ama wo ne wife. Ce que je peux dire à Dieu, c'est de lui dire merci. Infiniment merci parce que j'étais déboussolé. Il y avait plusieurs propositions, mais il a manifesté sa gloire pour que une multitude de personnes viennent à lui. Alors je lui dis beaucoup merci. J'ai dit merci à tous les fidèles de Philadelphia, de Grand Conta. Je dirais Grand Conta, je leur dis grand merci. Parce que dans cette dure épreuve, ils nous ont démontré qu'ils nous aiment et que nous formons un dans le Christ. Nous leur disons beaucoup merci. Nous disons merci à Dieu aussi pour la vie du prophète Stephen Adam Kedua. Parce qu'à travers lui, le Seigneur fait beaucoup de merveilles. Merci à lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Wadaroma adum nyame ma wani mengu ase wo mpaye na wo bochire no no bofopa ne da ne ho adi chire wo da yesu mu ade chiye na wanya wadanse de na wo ka cha adum nyame adom nyame menim de meka kurampo age mensam abro menti aseso mete ha se mese meka sabia na monso nso mesu a ya ni Jesu efise adom nyame waye bebre na me wewi asem pa na enam papa adom chedu aso manema hu se adom nyame oti ase 2023 awonti na me ko second chance nso awon de ye dia to akire efise adanse no ye bebre se me se meka ye beda papa de me nim de meka kire papa de wa ya mama no onu na mama hu se nyame wo ne kasa osi yenye fast na yenye smart
ɔno deɛ na ɛyɛ me de papa no meyɛ fast yɛ smart pa fi sɛ na meyɛ kɔhwensani paa nso papa ne kasa kɛkɛ woka ne wɔ tv so makɔ Kumasi papa mfa ne nsa nto me so da ɔse nya gyidie mɛhwɛ m'anim ɔno no wɔnyɛ nyame yɛhwɛ nyame n'anim nti yɛdam na yesu frɛ adom nyame papa ka kyerɛ yɛ sɛ ma yɛmfa yɛ ani na so nto obia so yɛnso yɛmfa yɛ ani na so anto obia so yɛde to adom nyame so nti papa ne mama deɛ gisa adom nyame ɔbɛyɛ bebree ama ɔmo nti yɛda ɔmo ase brother Obeneza ne me nua ne me sister no mo nkra kontafoɔ nti mabusuafoɔ deɛ nkra konta ne wo nti me da ɔmo ase awusia me mama adumo la o Philadelphia Medi Eddie Joyce Samoa Medi Amani Boy Free Africos Nkasa Bredu Chrome and there's some Second Chance TV. The Adum Yankopon to me eno anu ogu so a oyɛ no. Yeho enhra ye nyina.